Ay ni na baryo Ayala, lalapit ya ke kayo para happy everyone, tuloy na ing serbisyo. Uling truly love nakatamu nakarin ati is he cares tinyang paki kagawad Joey Pelayo subuk ne at larino ketang pamagserbisyo. Meging SK kagawad sinuyo ne keng baryo at buri ng isundu inggewa ng panyuyo ABCC lan naka nung eme paiboto mayapya pangatao serbisyo kapwa tao eme man puwa biru pangarasking problema siguradong sopan nakaketang hanggang agyuna. Joey Boy Joey Pelayo kagawad iboto taya. Joey Boy Pelayo kagawad vote. Joey Boy Pelayo kagawad vote. Joey Boy Pelayo kagawad ning Ayala so pante pisasan metong when it comes. Nanupaing paintunan mo keng maging konsyal tamo sobraya kalugod ke katamong memaryo nalapahin tulutan deng. Nanupaing paintunan mo keng maging konsyal tamo sobraya kalugod ke katamong memaryo nalapahin tulutan denge gagawang mayap abe ko bibiro disiplianan nala kaya keng daratang halalan pakaisipan tala ding mani muna keng baryo tinlang takot keng ginu number 1 yang upaya keng tune pa magsilbi ing ginuyang mumuna bayu pamuing sabla kagawad Joey Pelayo oy ni pulilibutad ya bilang barangay konsyal sana puso pantaya kapag nasa nang sumuyup keng baryong pakamahalan ibyeta ing suporta bilang kagawad tamo. Nanupaing paintunan mo keng maging konsyal tamo sobraya kalugod ke katamong memaryo nalapahin tulutan denge gagawang mayap abe ko bibiro disiplianan nala kaya keng daratang halalan pakaisipan tala ding mani muna keng baryo tinlang takot keng ginu number 1 yang upaya keng tune pa magsilbi ing ginuyang mumuna bayu pamuing sabla kagawad Joey Pelayo ay ni polilibutad ya bilang barangay konsyal sana puso pantaya kapag nasa nang sumuyo keng baryong pakamalan ibyeta ing suporta bilang kagawad tamo. Subuk ne at larino ketang pamagserbisyo liguran dekeng baryo ing magana kang tao Joey Boy Pelayo keng barangay Ayala tuloy ta ing panyulong at progreso ning baryo dakalya rin programang tunggal gawana kaagape no reng maging barangay council tamo deti puro lang pakinabang keti baryo Ayala abe koso pantaya bata lang nga tamasa ay ni na barangay Ayala pisasan metong taya Joey Boy Pelayo barangay konsyal tamo siguradong serbisyo nakami parsala Joey Boy Pelayo pisasan metong taya. Ing kaya katamong malugod ang kagawad Joey Boy Pelayo keti barangay Ayala asahin nyo ing mayap a serbisyo kagawad Joey Boy Pelayo ing moto ko misyon ali posisyon keti barangay Ayala sumaup kareng kayanangan ampo kareng matua asahin nyo ing tune serbisyo kagawad Joey Boy Pelayo 2023 dating SK kagawad keti king barangay Ayala at ngeni sumuyo bilang kagawad keti barangay Ayala asahin nyo ing tune serbisyo kagawad Joey Boy Pelayo 2023.